आज्ञा आपण नाटा कौन ठीक अच्छे आपण दयाकोरी काली टिके आपण नाटा चेंज करेंगे कि जदि करती ताले मु आपन को आपण नुआ ना रे डाकिबी आ जदि नुआ ना रे डाके ताले आपण से पुराना लोक हेबे ना नुआ लोक हेबे यही प्रश्न उपर आज आलोचना आपण मार्क करिथिबे एबे तीनटा जिनसर परिवर्तन पाई जोरदार चेष्टा चली गेस कले से सब तीनटा परिवर्तन कौन प्रथम परिवर्तन है जितेबाला कौन पॉलिटिकल पार्टी नुआ करी सरकार गढ़ुची सी पब्लिक प्रॉपर्टी रंग सब परिवर्तन कर दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सब सरकारी कोठाबाड़ी ता रंग परिवर्तन कर दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ता रंग परिवर्तन कर दौरान कौन भावुंट गोटे निर्दिष्ट दल यहाँ करुच्ची बोले सी एक्स पार्टी हो कि वाई पार्टी हो जितेबाला से आसती से कामटी करती तेबे ये रंग परिवर्तनटा कौन विकासर परिभाषा आपण चिंता करंतु द्वितीय परिवर्तनटा कौन जगार ना परिवर्तन अलाहाबाद रु प्रयागराज कालकाटा रु कोलकाता मद्रास रु चेन्नई पुणी कहते रेभेन्सा कॉलेज ना परिवर्तन हम हो पारा नहीं तृतीय परिवर्तनटा आहरी इंटरेस्टिंग गेस कले कौन पिलांकर पाठ्यपुस्तक बही करिकुलम किछि चैप्टर देखिए अनेक बही अनेक विषय वस्तु एवं परिवर्तन हो जाए हो जदि आवश्यकता रही हम किंतु इतिहास आउ विज्ञान परिप्रेक्षी में किछिटा प्रश्न रही इतिहास बहिरु जदि गोटे दुईटा चैप्टर आपण बदल दौरान आपण कौन इतिहासटा को बदल दे पारे पारे नहीं विज्ञान बहिरु जदि गोटे दुईटा चैप्टर को आपण उच्छेद कर दौरान ताहले वैज्ञानिक सत्यता कौन उच्छेद हो बदली जीव हेनी कहीं कहूँ ना किसी लोक मत देले जे आम पिला माने इंडियन हिस्ट्री रे मोगल सम्राट मान बाबद कहीं पढ़े से अवदान कौन अच्छी यहीटा को आम आलोचना करवा जदि इतिहास बहिरु मोगल एम्पायर चैप्टर को आम उच्छेद कर दौचे इतिहास रु यही मोगल डायनास्टी कौन उच्छेद होबने मोगल माने भारत छाड़ी देइचंती किंतु आमे कौन तांको छाड़ीचे कि छाड़ीने जाबुड़ी की धरीचे केमिति सेटा को आसंतु जानिबा आपण को भाषा रे कथावार्ता होचंती आमे तो ओडिया भाषा रे कथावार्ता होचे आउ किए हिंदी भाषा रे किए बेंगली किए आसामी एमती सब कथावार्ता होचंती विशेषकर जो माने नॉर्थ इंडियन से माने हिंदी और उर्दू भाषा कथा हुंती सकाळु संध्या पर्यंत से माने जो भाषा कहउचंती जेमिति कि जुबान जिंदगी दिल खून प्यार मोहब्बत दोस्ती दुश्मनी ये सब शब्द कौटू आसी मोगल मान ठारू पर्सियन लैंग्वेज तेणु भाषा रे आमे तांको जाबुड़ी के धरीचे ना नहीं आपण बिरियानी खाइबा भल पाती आ दम बिरियानी आहरी भल लगुव कबाब तंदूर गुलाब जामुन जलेबी नान बढ़िया लगुच तो आपण को भल लगु नारे आपण को पिला माने मो पिला माने तो बेसी भल पाउछन्ती खाउछन मु देखुछि ये सब खाद्य कहार मोगल मानकर छाड़ी पारिबे तृतीय जिनसटा है आमर जो ड्रेस पाइजामा शेरवानी कहार से आमर जो कला संस्कृति रे आमर जो वाद्ययंत्र कौन सब हारमोनियम बंशी आउ मृदंगम झांझ ये सब किंतु तबला संतूर गिटार सिटार कहार ये मुगल मानकर आउ जो गजल खयाल घराना जो क्लासिकल हिंदुस्तानी जो शिखुंट सी सब कौटू आसला ये शब्द कहार मुगल मानकर बॉलीवुड रे बेसी प्रचलित कौन आम कह बॉलीवुड वाला को भाई तुम एडा को सब आउ व्यवहार करनी तांका दुकान बंद हो आउ फिल्म चलने आपण केबे कोर्ट को जाइछंती कोर्ट को कौन कहती कचेरी आउ सेठी जो मान थांती मुंसिफ वकील वकालतनामा आउ दरवान पेशकार हाजिर हो ये सब शब्द कौटू आसी
ସେଇ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଜମି ଜମା ଥିବ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇଥିବେ, ତହସିଲଟା କୋଉ ଶବ୍ଦ? ସେଇ ପର୍ସିଆନ ଶବ୍ଦ। ପେସ୍କାର ତାଙ୍କରି। ମୋହରିର, କାନୁନଗୋ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗଲୁ, ପ୍ରଥମେ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଚାକିରି କଲୁ, କନସୋଲିଡେସନ୍ ଆଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି। କହିଲେ ସାର୍ବିକ, ହାଲ, ତାମିଲ କରିବା। ଆରେ ଭାଇ, ଖାତା, ଖତିଆନ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଏଇ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ଏସବୁ ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛେ ନା ନାହିଁ? ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିପାରିବା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବାନି, ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବହୁତ ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ। ଆରେ ଭାଇ ହୁଅ, କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ এই କଟ୍ଟର ଶବ୍ଦଟା କାହାର? ଆମର? ସେଟା ସେଇ ପର୍ସିଆନ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ? କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? କିଏ ଦେଲା? ସେଇମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ। ତେଣୁ କାଲି କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁରେ ଡାକୁଥିଲେ, ତେଣୁ କାଲିଠୁ ଆମେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ହେବାନି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ। ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ସିରିୟସ୍ ଡିବେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଖାଲି କ'ଣ ଆମେ ପର୍ସିଆନମାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ଧାର ଆଣିଛେ, ଶିଖିଛେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମଠୁ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି? ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କଲେ, ବହୁତ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଚରକ ସଂହିତା ଥିଲା, ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ନେଇକରି ଗଲେ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ସେଠି ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ମାତୃ, ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ମାତର ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁଟା ମୂଷିକ ଥିଲା, ସେମାନେ ମୁସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଚେସ୍ଟା ଥିଲା, ସେମାନେ ଶତରଞ୍ଜ ହିସାବରେ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲେଣି। ଥିଲେ ତ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଏବେ। ଆଉ ଆମେରିକା ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ କେମିତି ନିସ୍ତାର ପାଇବା। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ଯେଉଁଟା ମନକୁ ଆସିଲା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଦରକାର? ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅଛି, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗକୁ ଯିବା, ନା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା? ଆପଣ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।